पूज्य पुरोधा मुख्य अतिथि समस्त कर्मी भाई एवं साधु सज्जन मंडली गुरु भाई और माँ मान समस्त प्रणाम पवित्र सत्संग बसी बसी भावुली जमती गाँव घर संसार कर बापा माँ पाखे किसी फंक्शन हेले सबू एकाठी छुआ मैंने आसी एकत्रित हुंती सेमती गोटे डिस्ट्रिक्ट मीट जहाँ छोट हो बड़ हो आज जो भाई कहते चारिड़े उत्सव चली तेणु आज भक्त मान समागम कम तेज जहा हो ये परम पुरुषंकर कथा आपण मैंने सब शुणुले हाथीर चेहरा को गोड़ लाज 6 जन अंध देखला बड़ी आम मैंने सब प्रभुंकर कथा कहलु जहाँ बुझा हम संभव तेरे ये कथा मुझे कहे ये सत्संगर आयोजन श्री ठाकुर कहते ए संसार अच्छी जिते नगराज्य ग्राम सर्वत्र प्रचार हो सतना आज की 50-55 वर्ष तले आम जो छुआ तृतीय श्रेणी दीक्षा नहीं से गुरु भाई खोजिले मिलती ना बर्तमान गुरु भाई जो जगार हाथ मारे से गुरु भाई अच्छा तेरे प्रसंग जो कथा आज सुंदर कथा आलोचना होता मुझे ठाकुर कथा कहूनी आज आलोचना को नहीं कहूँ पूज्य तहसीलदार द्वारा अनेक काम आम भाई आलोचना करते आपण मैंने देखिए खरा दिने पड़िया सब हो जमी बाड़ी सब बाड़ी बगीचा सब पड़िया जिते वृष्टिपात हुए निदागर शेष वर्षा दिन आसे कौटू के जानी गछ उठे ये गछ उठे देखे कखारू गछ ये गछ सी मंजी आम कहीं पकई न था मंजी पड़ी था सेमती प्रभुंकर काम करने सी लोक ठीक कर द्वारा कौ काम हम सी ठीक कर तेरे मु विशेष किसी कहूना से ठाकुर कहते लोक सम्मुखे कहले जहा समस्ते पाती सुफल बुकु फटाई एमन कथा सबार का जो कथा लोक पाखे कहले समस्ते सुफल पाती बुकु फटाई एपरी कथा समस्त पाखे 138 वर्ष आज श्री ठाकुर आसी आम 138तम जन्म दिवस पालन करुचे उत्सव से ठाकुर कहते 10,000 वर्ष ये तो छुआ 138 वर्ष 138 वर्ष यदि ये अवस्था हुए ताहले नेक्स्ट 1000 वर्ष पर 500 वर्ष पर कौन न हो पारे तेरे विशेष भाव में जहाँ को लेकिन आम चली प्रभु जो लीलार कथा कहते जो धर्मर कथा कहते लोक मान पाखरे जदि से धर्मर कथा प्रेजेंट न करा जाए लोक मान जदि न बुझती ताहले प्रभु को ग्रहण करी जीवन चलना को से नियंत्रित करें ना धर्म ना रे आम जो कनसेप्ट अच्छे धर्म जो भाई भाव इंटरप्रिट आम मान पाखे धर्म माने आमे जहाँ बुझी जो अरुआ गेरुआ मठ मंदिर पूजा पार्वण तिथि व्रत जहाँ को धर्म बोली बर्तमान सुना जानी श्री ठाकुर आसिक कहले एटा धर्म नुहे ये धर्मर उपचार कहते जो आचरण बाक्य कर्म बंची बढ़िबार उत्सव हुए ताकू ही जानी धर्म बोली नहिले धर्म किसी नुहे जो आचरण भितर जो चालीचलन भितर जो चाहाणी वाक्य कर्म भितर मनीष आनंद सुख शांति तृप्ति दीप्ति जीवन यापन कर आचरणटा हूँ धर्म ठाकुर आ समय बहुत कम गोटे सुंदर कथा मन पड़े ठाकुर कहते आमी तुम्हार केउ ना हते पारी तुमी जे आमार केउ
তা কিন্তু আমি বুঝতে পারি না। আমি যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি, যেতବେଳେ কেহি নথিলে মো পাখে সে ଥିଲେ। বর্তমান এগুলি তুমি সব পেয়েছ, পর হয়েছে আমি। বর্তমান সবু পাইছ, গাড়ি ঘোড়া ঘর সংসার পিলা ছুয়া ব্যাংক বালান্স সব পাইছ, মু পর হয়ে যাইছি। বর্তমান মଣିষ জীবনের ঈশ্বরଙ୍କର স্থান নাই। শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି আবার যখন কেউ থাকবে না তখন থাকবা, যেতବେଳେ কেহি নথিবে। সেই কথা পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି আমি তোমার কেউ না হতে পারি, তুমি যে আমার কেউ তা কিন্তু। দুই জন লোক ঠিয়া হয়েছেন রাস্তায়, পচারছি আজ্ঞା କଟକ ଯିବେ? ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଟକ ଯିବି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦି ଜଣ। କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କଟକ ଯିବେ କି? ନାଇଁ 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 ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଟକ ଯିବି। ଓହୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣ କଟକ ଯିବେ ବୋଲି। ଦୁଇଟି ଲୋକ କାଲ। ଇଏ ପଚାରୁଛି କଟକ ଯିବେ, ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଟକ ଯିବି। ଓହୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣ କଟକ ଯିବେ ବୋଲି। ଆମେ ଧର୍ମର କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା, ବଞ୍ଚିବା ବଳିବାର କଥା ଯାହା ପାଖରେ କହୁଛୁ ସେ ଲୋକର କାନ ନାହିଁ ଶୁଣିବାକୁ। ଆମେ ଯାହା ଯୋଉ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯିଏ କହୁଛୁ ମୁଁ ବି ବୁଝି ନାହିଁ। କହିଲା ଛୁଆଟା ଉଠିକିରି ତାର ପରୀକ୍ଷା, ଯୋଉ କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପାଠ ପଢିବ। ରାତିରେ ଆମ ବେଳେ ସେ ଘଟଣା ଗାଈ ରଚନା ଆସିବ, ରାତିରେ ଉଠିକି ସେ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଛି। ଗାଈ ତାର ଚାରିଟା ଗୋଡ଼, ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗ, ତା ଶିଙ୍ଗ, ଏମିତି ମୁଖସ୍ଥ। ତା ମା ଶୁଣିଲା, ତୁ ଏଇଟା କଣ କରୁଛୁ? ନା ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ରଚନା ଆସିବ, ଗାଈ ରଚନା ତ ତେଣୁ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଛୁ। ବୋଲେ କଣ ଗାଈ ରଚନାରେ କଣ କଣ କହୁଛୁ? ନା ଗାଈର ଚାରିଟା ଗୋଡ଼, ଦିଟା ଶିଙ୍ଗ, ଦିଟା କାନ, ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ। କହିଲେ ଏଇଟା ଆମ ଗାଈକି ଦେଖିନୁ? ନା ହଁ। ନା ଏ ଯୋଉ ଗାଈ ଆମର କେଇଟା ଗୋଡ଼ ଗାଈର? ନା ଚାରିଟା। କହିଲେ ଆଉ ଶିଙ୍ଗ କେଇଟା? ନା ଦିଟା। ଲାଞ୍ଜ କେଇଟା? ଗୋଟେ। ଜାଣିଛୁ, ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଛୁ କାହିଁ? ପୁଅ ଛୁଆ କହୁଛି ମା ଏଇ ଯୋଉ ଗାଈ, ଆମର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଗାଈ ଆଉ ଆମ ଘର ଗାଈ ସମାନ। ଧର୍ମ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା ଖୋଜୁଛ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ। କିନ୍ତୁ ଦେବତା ଯଦି, ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଘରେ ଦେଖ, ତୋର ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ভগবান ଅଛି দুনিয়ারে আমি জানি না। তুমি আমার কেউ না হতে পারে, আমি তোমার কেউ না হতে পারে, আমি তুমি যে আমার কেউ তা কিন্তু আমি বুঝতে পারি না। বিক্রম কথাটা কই শেষ করছি। বিক্রান্ত গোটে টাঙ্গা বালা, সে ঠাকুর জীবন গোটে সে ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯଶୋଳୀ ଷ୍ଟେସନ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଟାଙ୍ଗା ବେପାର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଟାଙ୍ଗା ଆସେ। ସବୁ ଯାକ କୁଆଡେ 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 କେହି ବାବା ଧାମ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଦେଓଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ଠାକୁରବାଡି ରାଗିଗଲା, ଜୟଗୁରିଆ ସବୁ ଯାକ ଜୟଗୁରିଆ ହେଇଗଲେ। କେହି ଗୋଟେ ବାବା ଧାମ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୋର ମାନେ ପାସେଞ୍ଜର ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିକିରି ଦେଖିଲା ଆଉ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ରାଗିକି ଟାଙ୍ଗା ଧରିକି ଚାଲିଗଲା। ଆସିକି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଶୋଧିଲା। ଅନୁକୂଳ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛି, ପୁରା ଗାଳି ଗୁଲୋଚ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯିଏ ସେପଟେ ଗଲେ ଭକ୍ତମାନେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଠାକୁର ଏ ବିକ୍ରାନ୍ତଟା ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲୋଚ କରୁଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ଟାଙ୍ଗାଟାକୁ ଠିକ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରଖିଦେଇକି ସିଏ ବସିକିରି ମାନେ ଶୋଧୁଛି ଠାକୁର। ଯିଏ ଆସୁଛି କହୁଛି ଠାକୁର ଏ ଟାଙ୍ଗା ବାଲାଟା ଏମିତି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଭଗବାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛି। ଠାକୁର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ଦିନ 2ଟା ବେଳକୁ ଠାକୁର ଏଥର କହିଲେ ଗଲୁ ଦେଖିବୁ ସେ କଣ କରୁଛି। ସେମାନେ ଆସିକି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଗାଳି ଦେଇ 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 ହାଲିଆ ହେଇ ଶୋଇଛି। ଗାଳି ଦବ ଶୋଇଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଶୁଣ ଦେଖେ, ସିଏ ତ ସାରାଦିନ ମତେ ଗାଳି ଦେଲା ଏଠି ବସିକିରି, ତା ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ଆଜି କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର,
କିଛି ଚାଉଳ ଡାଲି ନେଇଯା, ତାକୁ ନେଇକି ତା ଘରେ ଦେଇଦେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ତା ମିଶେଇକି କହିବୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି କହିବୁ ଅନୁକୂଳ ଠାକୁର ଏଇଟା ପଠେଇଛନ୍ତି, ଅନୁକୂଳ ଠାକୁର ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଆଜି ସାରା ଦିନଟା ମୋ ପାଖରେ କାମ କରୁଛି, ସାରା ଦିନ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ସିଏ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ହେଲାନି। ଏଇ ପନିପରିବା ଠାକୁର ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ତ ସାଡେ କାମ କଲା। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା କହିଦେଇ ଆସିବୁ ଯେ ସିଏ ଯଦି ମୋର କାମ କରିକି ତା ପିଲା ଛୁଆ ଉପାସ ରହନ୍ତି, ମୋ ତଣ୍ଟିରେ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଗଳିବ? ଇଏ କଥାଟି କହିକି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଚାରି ଘରେ ଦେଖିଲା ଚାରିଆଡେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରାଗିକିରି ଗାଡି ଧରିକି ସେ ବୁଲି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଦେଖିଲା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଫେରି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଭାବିକି ଯାଉଛି ବାଟରେ ଆଜି ପୁରା ଖାଡା ଉପାସ, କେହି ଆଜି ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଘରେ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ଭଲ ବାସନା ହଉଛି, ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ପଚାରିଲା, କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ନା ହଁ। କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? କଣ ତମେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କରୁଛ, ଠାକୁର ଚାଉଳ ଡାଲି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ତୋ ପିଲା ଛୁଆ ଉପାସ ରହିଲେ ମୋ ତଣ୍ଟିରେ କଣ ପାଣି ଗଳିବ? ଯିଏ ଗାଳି ଦିଏ ତାର ଯଦି ଦରଦ ଏଭଳି, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଧରିଛେ ସିଏ ଯେ ଲୀଳାମୟ, ତାଙ୍କ କଥା କହିବା କଣ? ভাবতে গেলে কুল পাবে না, ভাবনা শুধু হবে সার, শরণ যে তার চরণ তলে হয় তার ভবধার। হাত পাপুলিরে 7 মিনিটରେ 7 ସଂସାରର କଥା। ଆଞ୍ଜୁଳା କେତେ ଆଞ୍ଜୁଳା ପାଣି ହବ ଯେ ମୁଁ କହିବି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ମତେ କହିଲେ ଦାଦା ଆଲୋଚନା କର, ସଂକ୍ଷେପ କଣ କହିବୁ? ସଂକ୍ଷେପ ପ୍ରିସାଇଜ କରିବି ଲେଖୁଥିଲୁ, ବେଶୀ ମୋର ହୁଏନି। ରଚନା ଆମେ ଲେଖୁଥିଲୁ ପିଲାବେଳେ। କୋଉ ହିସାବରେ 7 ସମୁଦ୍ର ପାଣିକି ଆଣିକି ହାତ ପାପୁଲିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ 7 ମିନିଟରେ କଣ କହିକିରି ବୁଝେଇବି? ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମାନେ କହିଲା ଯଦି ମତେ ତୁ ବୁଝେଇ ଦବୁ ତାହେଲେ ଜମି ବାଡି ଯାକ ସବୁ ତୋ ନାଁରେ କରିବି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲା, କହିଲା ତମେ କେମିତି ଏମିତି କଥା କହୁଛ? ଯେମିତି ବୁଝେଇଦେଲା, କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ସିନା ବୁଝିଲି, ବୁଝାଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରନ୍ତୁ, ଖାଇବାକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସତରେ ଆମ ପୁଅ ବାହାଘର ଝିଅ ବାହାଘର। ଆରେ ଯିଏ କରିବ ସେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନଉନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସଂସାର ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ମଜବୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ଚକ୍ର ଭାଇ ଏ 15 ବର୍ଷ ଛୁଆ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କଣ ୟାର ମାନେ, ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଲା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର କାନ ଭାଇଙ୍କୁ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ମଜାଳିଆ ଲୋକ କାନ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ମଜା କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ